Off the coast of Cagayan de Oro City here in Mindanao. It's Camiguin, not Camiguin. Camiguin is actually located between Cagayan de Oro and the island of Bohol. It's famous for its sweet lanzones and the underwater cemetery. Really? How did you know that? TV. Mayong adlaw, mga kaigsunan diri sa Camiguin. Naami diri sa Mindanao interviewin mo, ikaw yung mag-interview. Naga-bisita sa mga igsuon namo. Ambot, nakalimtan na ako ang akong Bisaya. Sige, kayo maglukan ta. Tara. Pila yung ticket yan ito tao? 175. Ilan na? 175. 175? Tara. Mamaya, nubuk lang ng taon. Ha? Doon na natin baksan, no? May ibubo ko yung ako ka ba? May Swiss knife ako na sa loob. Ang galing. Ano ba kung nilikate? Ayun ba? Buti na kami. Buenas noches, mi hermanos, mi hermanas. Vámonos, vámonos. Naikaton. Natinagan. Yo extraño mi hermanos de Manila. Muy bien. Buen. En glorias de viernes y Filipinas. Y muy bien. ¿Por qué? Hawakan mo. Pato. Panggatog. Ano to? Panggato. Ipil? Hindi ah. Ay, ipil nga. Ang gaan naman na ipil yun.